हेलो सांग मैंने मिकुस किचन को आपन को आउथरे स्वागत करुछि। हेलो गाइज मु आपन को प्रिय मिकुस किचन को आउथरे आपन को स्वागत करुछि। आज आमे बनेबा बिताळु डंक राई। आपन आम आडे बिताळु कहंती, आपन को आडे कोन कहंती, कखारु कहंती ना कोन मु जानने, आपन कमेंट रे निश्चय कहबे। चलंतु आबे चलंतु बनेबा। आज आमे बनेबा बिताळु डंक राई। आपन माने आगरो खाइचंती कि नै कमेंट रे निश्चय कहबे। बिताळु डंक राई करबा पई मु प्रथमे कमळी बिताळु पत्र नेछि, सेथिरे डंक मध्ये अछि। कखारु साग बहुत टाण थाए, तेणु मु कखारु अग अग भाग को बाछि बाछि नेछि, जेंतरे पत्र सहित डंक दुईटी जाक मिसिकी रहिछि। एबे आमे पत्र डंक सब अलगा अलगा करदेबा, कारण पत्र आग सिजियो, डंक टिके लेट रे सिजे। पत्र डंक एबे आमे अलगा अलगा करदेबा। पत्रर तळ आडे मध्ये डंक थाए। कखारु गोटे एम्ति पत्र जहा डंक मध्ये शीघ्र सिजे नै कि पत्र मध्ये शीघ्र सिजे नै, तेणु आमे डंक पत्र को सब अलगा अलगा करनेछु। डंक को एमती तार से छाली छड़े काटिबे। बिताल पत्र डंक न छड़ेले ता पाटी को टिके भल स्वाद आसे नहीं, तेणु मु तार चोपा छड़े कि एमती छोटे छोटे स्लाइस रे काटि नेछि। आपण माने मध्य डंक काटिला बेले एमती तार चोपा छड़े नउथिबे ओ ताकू एमती टिके लंबा लंबा काटिबे, जेमती बेसी छोट रहइबो नै कि बेसी बड़ रहइबो नै। देखंतु एई साइज रे मु काटि नेछि। एबे आमे तार पत्र को भल भाबरे धोइ नबा। साग को केबे काटिकी धोइबे नहीं, कारण काटिकी धोइले माने सागरु अत्यधिक पानी बाहरी थाए। तेणु मु साग को आग धोइ नेछि, तापरे साग को काटिबी। एथरे बाली बहुत थाए, ए तळे लागिथवारु बाली बहुत थाए, तेणु आगो मु 2-3 थर भल भाबरे धोइ नेछि। आपण बे आगो 2-3 थर भाबरे भल सफा पानी रे धोइ नेजिबे। एही बिताळु पत्रटा तळे मारथिवारु एथरे बाली गुडी बहुत थाए। मु एथरु भल भाबरे बाली छडे नै आगो चिपिकी रखि दउछि। आपण माने जदि टिके हार्ड थिवो पत्र नउछंती, ताकू तमे 2-3 मिनिट पानी रे भिजै देले भी ता टिके कणलिया हेइजो। तापरे आमे याकू चुन चुन करिके काटि नबा। ए साग टाण थिवारु आ जल्दी सिजे नै, तेणु आको आमे चुन चुन करि काटबा। बड़ बड़ काटिले आ शीघ्र सिजिबो नहीं। आपण माने देखि पारथुबे मु याकू चुन चुन करिके काटि नेछि। देखि पारथुबे ना मु याकू बेसी बड़ काटिछि ना बेसी छोट काटिछि, याकू मु मीडियम साइज रे काटि नेछि। एथिरे देबा पई मु नेछि 2टी आलू, गोटिए बैगण, 2टी टमाटो। बैगण को भल भाबरे स्लाइस करके काटि नेछि। आलू को मध्य चोपा छड़ेकी टिके छोट छोट खंड काटि नेछि, जेमति साग सहित सिजि जिवो। मु एठी 2टी टमाटो ऐड करनिछि। ए बिताळ पत्र टिके खाइबा को भल लागे नै, तेणु टमाटो ऐड करले टिके खटा खटा लागि भल लागिवो। तेणु मु एथिरे 2टी टमाटो ऐड करिछि, आपण गोटिए मध्य ऐड करि परिबे। टमाटो शीघ्र सिजि जाय, तेणु मु याकू बड़ बड़ स्लाइस रे काटि नै जाइछि। मु एठी मीडियम साइज रे 2टी यूज करिछि, आपण गोटिए मध्य यूज करि परिबे। तापरे आमे एथिरे देबा पई मु एठी ऐड करिछि 2 चमच सोरिष, एथिरे 1 चमच धनिया, आउ ऐड करिछि आधा चमच जीरा, आउ एठी ऐड करिछि मु 2टी सुखिला लंका। आपण राग खाइबा को चाहंतले अधिक ऐड करि परिबे। आउ मु एथिरे नेछि 7-8 कोला रसुण, ताकू तापरे मु याको बतरे नेछि। एहाको बतरे देले आ सॉफ्ट हो जाय एवं शीघ्र चिकन हो जाय। तापरे मु कड़ाई गरम करी सेथिरे ऐड करिछि 4-5 चमच तेल। मु रिफाइन तेल यूज करिछि, आपण माने सोरिष तेल मध्ये यूज करि परिबे। तेल गरम हो सारी पापरे मु ऐड करिछि आधा चमच जीरा, तापरे स्लाइस करी काटि रखितबा प्याज को एठी ब्राउन हवा पर्यंत भाजी नेछि। प्याज को मझरे मझरे चलौथबे, बेसी पोड़ीबे नहीं प्याज को। प्याज को स्लाइस करियाटे बड़ बड़ स्लाइस कले प्याज जल्दी माने टिके सिजे नहीं। आपण माने देखि पारथबे हम प्याज धीरे धीरे ब्राउन कलर हे आसिलानी। तापरे मु एठी काटि रखितबा परिबा को ऐड करिछि। आपण एठी बेसी बैगण यूज करबे नहीं, कारण बैगण पत्र भी टिके कुंडे हुए आ बिताळ पत्र मध्ये कुंडे हुए। तापरे मु याको तेल रे भल भाबरे भाजी नेछि। तापरे मु एथिरे ऐड करिछि आधा चमच लूण, आपण निज हिसाब रे लूण ऐड करि परिबे। तापरे मु याको भल सिजिबा पई टिके भल भाबरे छाडी देछि। तापरे मु एथि ऐड करिछि आधा चमच हल्दी, आपण हल्दी ऐड न करले भी चलिबो। तापरे मु ऐड करिछि आधा चमच काश्मीरी लाल मिर्च। आपण जदि राग खाइबा को चाहंतबे आपण कलर लंका बदल रे राग लंका गुंड मध्ये यूज करि परिबे। तापरे मु याको भल भाबरे भाजी नेछि। मसला को टिके भल भाबरे मारिबे, नहले साग रे यार टिके स्मेल आस्ते। तापरे मु एथि ऐड करिछि टमाटो। टमाटो को बड़ स्लाइस काटिले भी किछि असुविधा नहीं, छोट स्लाइस काटिले भी किछि असुविधा नहीं। एबे टमाटो को मध्य टिके भल भाबरे भाजी नबा। तापरे ऐड करबा हमें आगरु रखितबा कंचा लंका, सोरस एवं जीरा जो ग्राइंडिंग करके रखिले ताको एबे हमें ऐड करबा। ध्यान रखबे केतेबेले तेल रे सोरस मसला देबे नहीं, कारण तेल रे सोरस बटा देले टिके पिता लागि थाए। तेणु सब परिबा देई सला पर मु एठी ऐड करिछि। तापरे टिके पानी देई ताको भल भाबरे भाजी नेछि। बेसी भाजिबे नहीं, एहा सोरस मध्य टिके पिता लागि थाए। टिके परिबा सी सेवा पर मु ऐड करिछि एठी पिताळर डंक।
ଡଙ୍କକୁ ମୁଁ ଆଗ ନେଇଛି କାରଣ ବିତାଳୁ ପତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଡଙ୍କ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସିଝେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମ ପରିବା ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟି ରଖିଥିବା ବିତାଳୁ ପତ୍ରକୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ ନ କଲେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁର କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସିନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କଲର୍ ନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆଡ଼୍ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଶାଗକୁ ପରିବା ସହ ମିଶାଇ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗରୁ ଲୁଣ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଧୋଇକି କାଟିବେ ତ ଏମିତି କମ୍ ପାଣି ବାହାରିବ, ଯଦି ଆପଣ କାଟିକି ଧୋଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପାଣି ବାହାରିବ। ଏବେ ଆମେ ପରିବାକୁ ଏବଂ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଶାଗ ଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଶାଗ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏହାକୁ ପାଣି ରଖିନି, ପାଣି ରଖିଲେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ସାରୁ ଆଉ ଖମ୍ବାଳୁ ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ବିତାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ପରିବାକୁ ଶାଗ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଶାଗରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ବଡ଼ି 2-4ଟି ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଅଧିକ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ବଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ବଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଛେଚିକି ରଖିଥିବା 2-4 କୋଳ ରସୁଣ ଆଉ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ଏଠି ଆପଣ ଜିରା ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜିରା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା 1 ସ୍ଲାଇସ୍ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଶାଗକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଛୁଙ୍କ ନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କଟା ପଛେ ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବଡ଼ି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ିକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ। ଶାଗରେ ବଡ଼ି ଦେଲେ ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ପଖାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ମେନଲି ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଖାଳରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।